श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. तर मंडळी, 11 जुलैची भागवत एकादशी वर्षातील अनेक एकादशींपैकी एक असली तरी तिच्या आगमनाने अनेक भक्तांच्या मनात आशेचा एक नवीन दिवा प्रज्वलित होतो. काही दिवस असे असतात की ते फक्त पंचांगातील तारीख नसतात, तर ते आपल्या आयुष्याला एका नव्या दिशेने नेणारे क्षण ठरतात. भागवत एकादशी हा असाच एक दिव्य दिवस मानला जातो. मंडळी, प्रत्येक माणूस पैशासाठी धडपडतो, यशासाठी झटतो, परंतु दिवसाच्या शेवटी त्याला जे हवे असते ते म्हणजे आपल्या घरातील माणसांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान. मोठे घर असणे महत्त्वाचे नाही, त्या घरात आनंदाने हसणारी माणसे असणे महत्त्वाचे असते. भरपूर पैसा असणे गरजेचे नाही, पण मनाला आधार देणारे कुटुंब असणे आवश्यक असते. भागवत एकादशीचा संदेशही हाच आहे. जीवनात सुखाचा खरा अर्थ बाहेर नसून आपल्या घराच्या उंबरठ्यात दडलेला आहे. अनेकदा आपण पाहतो की घरात सर्व काही असते पण शांतता नसते, पैसा असतो पण समाधान नसते, सोयीसुविधा असतात पण मनामध्ये आनंद नसतो. अशा वेळी भक्तीचा प्रकाश जीवनात प्रवेश करतो. या एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूंचे स्मरण केल्याने मनातील नकारात्मक विचारांचे ढग हळूहळू दूर होऊ लागतात. असे मानले जाते, मनाला एक वेगळे स्थैर्य प्राप्त होते. अनेकांना वाटते की चमत्कार म्हणजे अचानक पैसा मिळणे किंवा मोठे यश मिळणे, पण खरा चमत्कार तेव्हा घडतो जेव्हा घरातील भांडणे कमी होतात, कुटुंबातील सदस्य पुन्हा एकमेकांशी प्रेमाने बोलू लागतात आणि घरात आनंदाचे वातावरण निर्माण होते. कल्पना करा, एखाद्या घरात अनेक दिवसांपासून तणाव आहे, आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावर चिंता आहे, मुलांच्या भविष्याची काळजी आहे, आर्थिक अडचणी आहेत. अशा वेळी एकादशीचे निमित्त मनाला नव्या आशेची दिशा देते, कारण भक्ती माणसाला परिस्थिती बदलण्याची ताकद देते. भागवत एकादशीचा आणखी एक सुंदर पैलू म्हणजे मुलांवरील दैवी कृपेची भावना. प्रत्येक आई-वडिलांच्या मनात आपल्या लेकरांसाठी हजारो स्वप्ने असतात. त्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, योग्य मार्ग मिळावा, चांगले संस्कार लाभावेत, त्यांचे आयुष्य आनंदी व्हावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. असे मानले जाते की या दिवशी केलेली प्रार्थना केवळ स्वतःपुरती मर्यादित राहत नाही, ती संपूर्ण कुटुंबासाठी मंगल कामना घेऊन येते. म्हणूनच अनेक कुटुंबे या दिवशी एकत्र येऊन नामस्मरण करतात. जेव्हा घरातील सर्व सदस्य एकाच भावनेने देवाचे नामस्मरण करतात, तेव्हा त्या घरामध्ये एका सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते. ही ऊर्जा डोळ्यांना दिसत नाही, पण तिचा परिणाम जाणवतो. घरातील वातावरण हलके वाटू लागते, अनावश्यक तणाव कमी होतो, मनातील भीती कमी होते, आशावाद वाढतो आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंबातील नातेसंबंध अधिक मजबूत होऊ लागतात. भागवत एकादशी आपल्याला शिकवते की सुखाचा मार्ग केवळ संपत्तीमधून जात नाही, तो प्रेम, विश्वास आणि श्रद्धेमधून जातो. अनेक लोकांकडे भरपूर पैसा असतो पण मनःशांती नसते, तर काही लोक मर्यादित साधनांमध्येही आनंदाने जगत असतात. याचे कारण म्हणजे त्यांच्या जीवनात श्रद्धेचा आधार असतो. या दिवशी अनेक भक्त भगवान विष्णूंना आपल्या मनातील इच्छा सांगतात, परंतु केवळ इच्छा व्यक्त करून थांबत नाहीत, तर त्या पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक धैर्य आणि बुद्धीही मागतात. कारण देव माणसाला फक्त फळ देत नाही, तर त्या फळापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग दाखवतो. असे मानले जाते, कधी कधी आयुष्यात असे दिवस येतात की सर्व काही थांबलेले आहे असे वाटते, प्रयत्न करूनही यश मिळत नाही, नातेसंबंधांमध्ये दुरावा निर्माण होतो, मनात निराशा साचते. अशा वेळी भागवत एकादशी आशेचा किरण बनून येते. ही एकादशी सांगते की प्रत्येक अंधाऱ्या रात्रीनंतर पहाट येते, प्रत्येक संकटानंतर संधी येते, प्रत्येक दुःखानंतर आनंदाचे क्षण येतात. त्यामुळे परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी विश्वास सोडू नये. अनेक भक्तांचा अनुभव असा आहे की जेव्हा त्यांनी मनापासून भक्ती केली तेव्हा त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल दिसू लागले. काहींच्या घरातील तणाव कमी झाला, काहींना योग्य निर्णय घेण्याची बुद्धी मिळाली, काहींच्या मुलांच्या आयुष्यात चांगल्या संध्या आल्या, काहींना मानसिक शांतता लाभली. भागवत एकादशी म्हणजे फक्त एक धार्मिक दिवस नाही, ती आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. आपण आपल्या कुटुंबासाठी किती वेळ देतो, आपल्या मुलांशी किती प्रेमाने बोलतो, आपल्या आईवडिलांचा किती आदर करतो, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आहे. कारण ज्या घरात वडीलधाऱ्यांचा सन्मान केला जातो, ज्या घरात प्रेमाची भाषा बोलली जाते,
ज्या घरात देवाचे स्मरण केले जाते त्या घरामध्ये सुखाचे वास्तव्य अधिक काळ टिकते असे म्हटले जाते. 11 जुलै ही भागवत एकादशी तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला नवीन ऊर्जा देते. तुमच्या घरातील चिंतेचे ढग दूर होत, मुलांच्या जीवनातील यशाचे नवीन दरवाजे उघडोत, आईवडिलांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलो, पती पत्नींमधील प्रेम अधिक दृढ हो, तुमच्या घरामध्ये संपत्तीपेक्षा मोठी अशी शांती नांदो, वैभवापेक्षा मोठा असा आनंद नांदो आणि प्रत्येक सकाळ नवीन आशा घेऊन तुमच्या दारी येऊ. भागवत एकादशीचा खरा आशीर्वाद म्हणजे फक्त धन नव्हे तर सुखी कुटुंब, निरोगी मन, चांगले संस्कार असलेली मुलं आणि प्रेमाने भरलेले घर. हे मिळाले तर जीवन खऱ्या अर्थाने समृद्ध होते. भगवान विष्णूंची कृपा तुमच्यावर आणि तुमच्या संपूर्ण परिवारावर सदैव राहो. तुमच्या घरात आनंदाचे दीप कायम प्रज्वलित राहोत आणि तुमच्या जीवनातील प्रत्येक पाऊल मंगलमय हो. जय श्री हरी, जय विष्णू. तर मंडळी, त्याचबरोबर या भागवत एकादशीच्या मुहूर्तावर हा एक मंत्र तुम्ही स्वामी समर्थांचा संपूर्ण ऐका. नक्कीच तुमच्या जीवनामध्ये चालू क्षणाला ज्या काही चिंता, काळज्या आहेत, जे कामं बनता राहत आहेत किंवा मग जे अडथळे येत आहेत ते संपूर्ण नष्ट होतील आणि तुम्ही सुखी, समाधानी आणि यशस्वी बनाल. मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे. डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत. डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे. हे स्वामी महाराजा, माझे हे संकट दूर कर, माझी ही इच्छा पूर्ण कर, माझे कुटुंब सुखासमाधानाने राहू देत. मंडळी, स्वामी हे भक्तवत्सल आहेत. ते भक्तांवर खूप प्रेम करतात. त्यांनी आपल्या भक्तांना बाळ मानलेले आहे आणि आई बाळाची इच्छा तर पूर्ण करणारच. त्यामुळे स्वामी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील. मंडळी, एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच. बाकीचा सर्व व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या. तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील. तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्या मंत्राचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात जप देखील करा. फायदा नक्कीच होईल. ही डिजिटल सेवा आहे. आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्वामींचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. जर तुम्हाला मनापासून वाटत असेल की या विचारांनी तुमच्या मनाला उभारी दिली आहे, तुम्हाला जगण्याचे बळ दिले आहे, तर तुम्ही सुद्धा या ज्ञान यज्ञात आपली समिधा अर्पण करू शकता. पूर्वी लोक मंदिरात जाऊन दानपेटीमध्ये गुप्तदान करत असत, कारण गुप्तदानाचे फळ अनंत असते. आजच्या युगात व्हिडिओच्या खाली जे सुपर थँक्सचे बटन आहे ते एका डिजिटल दानपेटी सारखेच आहे. जर तुमची इच्छा असेल आणि तुमची परिस्थिती असेल तर यथाशक्ती, मग ती रक्कम कितीही छोटी असो वा मोठी, तुम्ही या सुपर थँक्सच्या माध्यमातून स्वामींच्या कार्यासाठी अर्पण करू शकता. हे पैसे कोणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही, तर हे विचार, ही सकारात्मक ऊर्जा अशाच लाखो दुःखी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरली जातील. लक्षात ठेवा, सक्ती नाही तर भक्ती महत्वाची आहे. ज्याला वाटतं की स्वामींनी मला मार्ग दाखवला म्हणून कृतज्ञता म्हणून मी हे फुल ना फुलाची पाकळी अर्पण करतो, त्यांनीच या बटनावर क्लिक करून आपले योगदान द्यावे. तुमची ही छोटीशी मदत कोणाचे तरी आयुष्य बदलणाऱ्या व्हिडिओच्या निर्मितीसाठी मोलाचे ठरेल. तसेच या व्हिडिओला लाईक करणे म्हणजे केवळ एक बटन दाबणे नव्हे, तर या सकारात्मक ऊर्जेला दुजोरा देणे आहे. जेव्हा तुम्ही लाईक करता तेव्हा तुमची विश्वाला सांगता की हो, माझा स्वामींवर विश्वास आहे. आणि शेअर करणे म्हणजे काय, तर पुण्य वाढणे. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या एखाद्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला सध्या आधाराची गरज आहे, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा. कदाचित तुमचे एक शेअर करण्याचे कर्म त्यांना आत्महत्येसारख्या विचारांपासून परावृत्त करू शकेल किंवा त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढेल. पुण्य फक्त अन्नदानानेच नाही तर विचारदानाने सुद्धा मिळते. म्हणून संकोच न करता हा व्हिडिओ तुमच्या जवळच्या लोकांपर्यंत पोहोचवावा. आणि हो, स्वामींच्या या दरबारात रोज हजेरी लावण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनचे बटन देखील प्रेस करा. जेव्हा स्वामींचा संदेश येईल तेव्हा सर्वात आधी तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ही घंटा म्हणजे मंदिराची घंटा आहे, जी वाजवल्याने मनाला जाग येते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा संवाद. खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा अनुभव नक्की मांडा. तुमच्या मनात काय चाललं आहे, तुम्हाला स्वामींची प्रचिती कधी आली आहे,
कशी आली आहे ते लिहा. जेव्हा तुम्ही श्री स्वामी समर्थ किंवा भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे असं लिहून कमेंट करता तेव्हा ते केवळ शब्द नसतात तर ती लिखित जप असतो. तुमच्या त्या कमेंटकडे पाहून दुसऱ्या एखाद्या भक्ताला प्रेरणा मिळू शकते. तुमची एक कमेंट हजारो लोकांचा विश्वास वाढवू शकते. त्यामुळे लाजू नका, मोकळ्या मनाने व्यक्त व्हा. इथे कोणी कोणाला जज करत नाही. आपण सर्वजण त्या एकाच माऊलीचे लेकरे आहोत. तुमचा हा प्रतिसादच या कार्याला पुढे नेण्याची प्रेरणा देतो. तर पाहूया तो शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र काय आहे. तो मंत्र असा आहे. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः.
ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। 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 ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तीदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्तिदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम
ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री धनसंपत्ती दाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम